يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سمحوا لي واحد يعني هذيك ديال الأذان، التطبيق ديال الأذان كيدير جبنا الأذان. فادخلي في عبادي، قال هنا تخاطب هذه النفس هذه، يعني الروح يوم القيامة، تخاطب به الروح يوم القيامة، وتخاطب به حال الموت كذلك. يعني ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، يعني هذا الكلام هذا كيتقال للنفس ملي كتبغي تموت، الملائكة يجيو يقول يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية، ياخذ منك الروح. وكذلك يوم القيامة تقال له هذا الروح يوم القيامة. هذا الشيء اللي قال يعني مفسر بارك الله فيه ورحمه الله. إذن انتهت سورة الفجر، والحمد لله رب العالمين. ثم نمر إلى السورة التي تليها، السورة اللي وراء سورة الفجر، ماذا تسمى؟ سورة، معايا ولا راكم ناعسين؟ Après سورة الفجر c'est quoi? Quelle سورة؟ C'est quoi? Il s'appelle comment? لا قرينا في المغرب، قرينا في صلاة المغرب في الركعة الأولى وراء الفاتحة. سورة البلد. Donc vient juste après سورة la cité, البلد. La cité, si on traduit ça comme ça, c'est البلد، سورة البلد. إذن سورة البلد يقول ربنا تبارك وتعالى فيها: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. Donc on va voir, Inch'Allah, qu'est-ce que ça veut dire, hein, le sens de cette sourate brièvement. Donc, la traduction de sens, La uqsimu bihada al-balad, non, je jure par cette cité. Et toi, tu es un résident dans cette cité. Et par le Père et ce qu'il engendre. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t-il que nul ne l'a vu? Nous lui avons-nous pas assigné deux yeux? Et une langue et deux lèvres. Et nous l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Les deux voies, on va voir qu'est-ce que c'est. Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira ce qui est la voie difficile? La voie difficile. La voie difficile. Mais on va voir qu'est-ce que c'est. L'explication de ça, c'est dans ce qui suit. Qui te dira ce qui est la voie difficile? C'est délier un joug, c'est-à-dire affranchir un esclave. Ou bien nourrir en un jour de famine. Nourrir qui? Un orphelin proche parent. Un pauvre dans le dénuement.
le dénuement. Il est dénué, on va voir. C'est-à-dire, il n'a rien, miskin. ذا متربة يعني كما نقولوا التراب متربة تراب على التراب ما عنده والو غير غبرة على الأرض على الضص كما كنقولوا هذه هذه العقبة اقتحم العقبة من بين مسكين ذا متربة pauvre dans le dénuement ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة et c'est-à-dire c'est être par la suite ou en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite. Allahumma ij'alna minhum. هكا خاصك تقول امين بسرعه ما تقولش ابري سبقك بها عكاش نقول لك دائما من تشوف الدعاء امين يا رب العالمين نقولوا الله يوفقنا واياكم. Alors que ceux qui ne croient pas en eux versés sont les gens de la gauche. Allahumma ajirna minhum. Alayhim narun musada wal iyadu billah. Le feu se refermera sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire? L'explication. لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد. الله تبارك وتعالى يقول لا أقسم يعني أقسم بهذا البلد. وقبل أننا نشرح الشرح نعرف بأن هذه السورة كذلك مكية هي سورة مكية. Avant tout, cette sourate البلد, la cité, c'est une sourate mécoise aussi. Mécoise. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, je jure par la cité, par cette cité, c'est-à-dire la Mecque, tout simplement. La Mecque, la ville de la Mecque. C'est la plus honorable ville sur terre. Mecque هذه هي أرفع مدينة يعني Allah il jure, exalté soit-il, il jure par la cité, cette cité. Et cette cité-là, il est digne de confiance et digne de sécurité. Il est sécurisé. L'amin, l'amn fiha. كما في سورة قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت يعني الكعبة اللي كاينة في مكة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الأمن هنا الأمين بلد الأمين مكة الذي هو مكة المكرمة أفضل البلدان على الإطلاق خصوصا وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها هي بلد الحرام حرام يعني ما كاينش فيها القتل ما كاينش فيها حرام يعني illicite c'est une ville illicite comme ça sacralité mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam on lui a autorisé parmi les explications lorsqu'il a conquis la Mecque اللي فتح مكة أذن له يعني بفتحها لأن الفتح الحرب هذا يعني أذن له هذا الشيء علاش وأنت حل بهذا البلد c'est-à-dire et toi t'es حلال لك البلد واحد الوقت معين ومن بعد راه لحد الآن مكة راه هي يعني ساكري ومكرمة ولا لا يجوز تعديها بلد كنسميوه البلد الحرام يعني لا ما يكونش فيه التعدي والظلم la meilleure des villes sur la surface de la terre et de façon plus précise lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y trouvait Allah il jure donc c'est-à-dire lorsqu'il s'y trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la conquête de la Mecque et Allah il jure donc par cette ville là et aussi il jure par le Père وكذلك هو الله تبارك وتعالى يقسم بوالد وما ولد et il jure par le Père est-ce qu'il engendre le Père هنا le Père هو آدم عليه السلام وفي آدم والذرية ديالو le Père وما ولد est-ce qu'il a engendré c'est-à-dire le Père Adam notre Père et sa descendance toute sa descendance Allah il jure par ce fait-là après il y a une autre version كاينه حاجه اخرى اللي يقدر يعني اي حاجه يقولوا الفقهاء والمفسرون يعني اي حاجه يعني والد وما ولد يقدر يكون الحيوانات تلد الوالد وما ولد يقسم الله تبارك وتعالى بهذا الامر هذا كما يعني شي حاجه كبيره كثيره كما الله تبارك وتعالى يقسم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون يعني داخل فيها كل شيء ولا كذلك ملي يقسم والشفع والوتر او لا وشاهد ومشهود donc Allah تبارك وتعالى il jure par des choses qui sont très vastes et qu'il faut comprendre la chose comme ça ثم هذا المقسم به هنا باش يقسم الله يقسم بهذا الامر هذا
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، هاد ثلاثة يقسم بهم الله تبارك وتعالى باش يقول لنا لقد، المقسم عليه هو لقد خلقنا الإنسان في كبد. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il jure par ces trois choses-là, par cette cité, digne de confiance, digne de sécurité, ainsi de suite, et que tu trouves dans, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trouve dans cette cité, et par le Père et ce qu'il engendre. Ce sont trois choses avec lesquelles il a juré Allah tabaraka wa ta'ala pour nous dire sur quoi, ou bien pourquoi il jure. Et ça, c'est par quoi il a juré. Maintenant, pourquoi? Le pourquoi, c'est pour nous dire nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الله يقسم على هذه القضية بأنه لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ هنا المراد بها يقول المفسر رحمة الله عليه يعني أن ما يكابده الإنسان، الكبد ما يكابده الإنسان ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. احنا مخلوقين في كبد، خلقنا الإنسان في كبد، يعني في هذه الدنيا هذه من اللي غنموتوا في عالم القبور، عالم البرزخ، ثم يوم القيامة كذلك يوم يقوم الأشهاد، يعني يوم دائما في مكابدة. الإنسان ما يلقى الراحة حتى يوضع رجله في الجنة إن شاء الله، أما راه الخلق بالكبد. وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد. يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد، وخصو يعمل أعمال اللي غادا تنجيه وتخلصوا من هذه الشدائد اللي كيعملها، وهذا الكبد، هذا الكبد خصك تعمل باش تدخل الجنة باش ترتاح، ما يبقاش الكبد. كما في سورة أخرى يا أيها الإنسان إنك كادح، راك كادح إلى ربك فملاقيه، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أكد الكدح يعني هو العمل، التعب، الشق يعني الشقاء والمجاهدة والجهاد والبلاء، وهذا الشيء كاين. والشدائد في هذه الدنيا، ومن بعد غادا تزاد هذه الشدائد هذا في القبر في البرزخ، وغادا تزاد أكثر في يوم القيامة، يوم الأهوال ويوم. إذا الإنسان ينتظر هكذا. إذا أشنو خاصو باش يهون عليه هذه الأمور، هذه الصعاب هذو، خاصو يعمل ما يريحه في القبر، يعمل يكون جالس العمل الصالح في القبر. وكذلك يوم القيامة تكون 7 يظلهم الله وياه، تكون من ذوك السبعة، وتكون عمل لذلك اليوم حتى يريحك الله من هذه الشدائد هذه. وإلا راك غتبقى فيها الشدائد، والمشكلة أنها لن تنتهي إذا لم تعمل، ستزداد. وأكبر شدة وأكبر مصيبة هي في الآخر من الإنسان والعياذ بالله يلقى في نار جهنم والعياذ بالله. إذن إخواني الكرام، احنا مخلوقين في كبد، لازم نعمل حتى نستريح من هذه الشدائد، وتكون لنا الفرح والسرور الدائم. وإن لم يفعل الإنسان فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبدا آبادي كما قلنا. إذا ما عملش الإنسان باش يرتاح، راه غادي يبقى دائما، غادي يبقى هكذا دائما في العذاب. إذا الإنسان عمل باش تخلص من هذا العذاب هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ديال لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وفي أقوم خلقة. الإنسان خلقناه في واحد أحسن تقويم وأحسن أقوم خلقة، وقادر أنه يتصرف ويعمل الأعمال الشديدة. ومع ذلك يعني أعطيناه كل شيء والقوة أعطيناه يعني، ولكن مع ذلك هو لم يشكر الله على هذه النعمة اللي أعطاها ربي سبحانه وتعالى. هذه النعمة عظيمة هذه، فهو بذلك يستعين بهذه النعم على المعصية ويعصي الله تبارك ويتجبر على خالقه. هذا المعنى الثاني ديال أن خلقنا الإنسان في كبد. أعطاك الله وانت خديتي هذوك الأمور اللي عندك اللي أعطاك ربي سبحانه وتعالى، وبديتي كتعصي وكتجبر وكتطغى، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة العلق إن الإنسان لا يطغى. علاش؟ أن رآه استغنى، ملي كيشوف راسو تغنى وتزاد عليه المال الفلوس أو صافي يطغى إلا من رحم ربي. إذن هذا معنى. فهو يعني بجهله وظلمه حسب جهله وظلمه
يكون في هذا الحال أو لا حسب جهله وظلمه، جاهل هو وظالم، يحسب أن هذا الحال هذا غادي يدوم ليه، يعصي ويتجبر ويطغى، يسحب راسو راه غادي يبقى فيها، غادي يدوم ليه هذا الشيء هذا، وأن سلطانه أو سلطان تصرفه لا ينعزل، بأن ديك القوة اللي عنده ما غاداش تنقضي. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. شوف donc l'être humain il est têtu. Donc nous avons, Allah tabaraka wa ta'ala jure pour cette chose-là. Il dit quoi? Que nous avons créé l'être humain sous la forme, ou bien d'abord la première signification, nous avons créé l'homme pour une vie de lutte, kabad, une vie de lutte. Première signification, c'est-à-dire que la vie ici-bas est une vie dont la grande, c'est-à-dire c'est une vie qu'il faut faire des efforts et qu'on doit déployer des efforts et dans laquelle on doit surmonter des défis et des difficultés. Mais également, dans la vie, c'est pas donc dans cette vie-là, dans la vie intermédiaire aussi. La vie intermédiaire, c'est-à-dire le barzakh, la vie de la tombe. Il y aura aussi des choses à surmonter, des difficultés. C'est pas gagné comme on dit. Et aussi dans le jour du jugement aussi, c'est terrible. Il y a des choses, des difficultés qu'on doit surmonter. Et l'être humain, il doit accourir à œuvrer et faire de bonnes œuvres qui lui permettent d'échapper à ces difficultés, bien sûr. Ce qu'on a dit en arabe, c'est-à-dire, la vérité, elle est là. C'est ça. Pour se libérer et pour alléger ces difficultés-là, que ce soit ici-bas, que ce soit dans la tombe, que ce soit dans le jour du jugement, il faut œuvrer, il faut faire du bien, il faut faire de bonnes choses, de bonnes œuvres, des œuvres pieuses qui te sauvent et qui t'apportent la joie et le bonheur. Deuxième signification, c'est-à-dire de khalaqna al-insana fi kabad. Deuxième signification, nous avons créé l'être humain sous la forme la plus parfaite, d'une façon qui est plus complète. Il est capable d'agir, d'accomplir des tâches et des œuvres difficiles, et malgré cela. Donc on lui a donné ça, c'est bien fait, la capacité, le pouvoir, cet être humain. Mais lui, malheureusement, malgré cela, il n'est pas reconnaissant. Envers son Seigneur, envers Allah. Bien au contraire, il est ingrat, il est arrogant. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le bienfait d'Allah pour être arrogant vis-à-vis de son Créateur. Et il pense que par son ignorance, et par son injustice, que cette situation dans laquelle il est, il va perdurer, c'est-à-dire il va rester toujours. Ça, c'est par son ignorance et son injustice. Et que son pouvoir d'agir, il a un pouvoir d'agir, l'être humain. Il croit que il pourra lui être, c'est-à-dire on peut pas lui ôter, on peut pas lui enlever ce pouvoir. Il va rester toujours ce pouvoir. Mais il a tort, cet être humain. Pense-t-il, c'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, pense-t-il, ayahsibu, ولهذا الله يقول له أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. واش بين يعني واش كيسحب له ما يقدرش عليه حتى شي واحد؟ الله تبارك وتعالى قادر عليه يرجعه، راه انسان ضعيف. يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه. C'est-à-dire il outrance les limites. Et il transgresse les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il se vante, yaftakhir, il se vante de dépenser ses biens pour assouvir ses propres désirs. كيف تاخر أنه كيخسر أهلكت قد يحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول شوف هذا الإنسان هذا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. لا إله إلا الله. الآذان إن شاء الله.
الحمد لله. فنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الإنسان يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. ما معنى هذا الكلام؟ أهلكت مالا لبدا يعني j'ai dépensé أهلكت مالا كثيرا. J'ai gaspillé beaucoup de biens. كثيرا لبدا هنا يعني معناها بعضها فوق بعض. أموال des biens amassés, des biens qui sont surtassés. On peut dire comme ça? Amassés, c'est mieux. وسمى الله تعالى الإنفاق هنا في الشهوات والمعاصي إهلاكا. يقول أهلكت مالا لبدا. أهلكت ما قالش أنفقت. سمى هذا الإنفاق هذا إهلاك. لما تنفق المال في المعاصي وفي في 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 الزلات وفي يعني في الشهوات راه إهلاك. هذا إهلاك. أهلكت هذا الإنسان هذا يقول أهلكت مالا لبدا. كيف تاخر كما قشفنا؟ لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق. علاش إهلاك؟ لأنه ما ينتفعش في الشهوات وفي الزلات والمعاصي، ما ينتفعش بها، غادا تخرج عليه. إذن كيتسمى إهلاك. أهلكت مالا لبدا. ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والحسرة والتعب والقلة. Donc, ce qui lui revient que du regret et que de la fatigue et que de l'amertume et que de la diminution de ce qu'il a comme bienfait. Parce que النعم احفظوها. Il faut le préserver avec l'obéissance بالطاعة. أما اللي بغى يخرج عن النعم ويضيعها غادي يعصي الله تبارك وتعالى. إن المعاصي تزيل النعم. إن المعاصي les péchés ils font partir et effacer les bienfaits d'Allah تبارك. فالإنسان الذي يهلك المال في الشهوات والمعاصي فيعود عليه ذلك بالخسار وبالتعب وبالقلة. Par contre الذي ينفق ماله في مرضاة الله وفي سبيل الله وفي سبيل الخير فهذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف ما أنفق. Par contre celui qui dépense son argent dans ce qui satisfait Allah tabaraka wa ta'ala, dans les voies du bien, et il aura fait du commerce avec Allah. Il commerce avec Allah tabaraka. Ou le commerce avec Allah, c'est le plus fructueux, c'est le plus gagnant, c'est le commerce avec Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'il va gagner beaucoup de profits multipliés de ce qu'il a dépensé. ثم يقول الله تبارك وتعالى دائما موبخا لهذا الإنسان ومتوعدا له، يقول له أيحسب أن لم يره أحد. يقول أهلكت له مالا لبدا. هكذا يفتخر. واش أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد يعني الله يتوعد هذا الذي يفتخر. كيف يفتخر بما أنفق في الشهوات. واش ما لن يره أحد؟ لن يره أحد في هذا الفعل هذا اللي كيعمل هذا. الله لا، الله بلى، الله يراه وسوف يحاسبه على الصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Donc, c'est pas des jeux. Tout est enregistré. Allah, il voit tout ce que tu fais, que ce soit petit ou grand, et il enregistre tout. بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام الكاتبين. Il y a des nobles scripts, les nobles anges qui écrivent tout. Ils ne laissent rien, que ce soit un bien ou un mal. لكل ما عمله يحصونه ويكتبونه سواء كان خيرا أو شرا. ثم يبدأ الله تبارك وتعالى يتكلم على النعم اللي أعطاك. ألم نجعل له عينين. وهذه نعمة العينين يا إخواني الكرام. اللسان نعمة اللسان. شوف اللسان هذا، الإنسان يتأمل كيفاش الإنسان يتكلم. وشفتين، هذا اللسان والشفتين اللي يتكلم بهم الإنسان. تصور الإنسان ما يكونش كيفاش غيتكلم ويتخاطب وكله اللسان ديالو كلشي كيتكلم وانت فاهم فيما بيننا. هذه نعمة كبيرة من عند الله تبارك وتعالى. العينين ولسانا وشفتين. يعني الله يقرره يأكد عليه النعم اللي أعطاه. يقول له ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين. وهذا اللسان والشفتين والعينين واللسان هذا اللي قال لك للجمال وللبصر وللنطق. البصر العينين، النطق اللسان، والجمال هذوك الشفتين، وغير ذلك من المنافع الضرورية. فبهذه النعم فيها فهذه نعم الدنيا. هذه نعم الدنيا. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit nous n'avons pas lui donné
hein, nous n'avons pas lui doté de 2 yeux et d'une langue et de 2 lèvres, 2 yeux pour voir ce grand bienfait, pour voir. Si on parle du bienfait des yeux, il nous faut beaucoup de temps pour parler de ce grand bienfait. Et la langue pour parler. Et les shafatain, c'est pour la beauté et pour parler aussi. Subhanallah. Donc ce sont des ni'am, Allah tabaraka wa ta'ala, il rappelle cet être humain arrogant de ce bienfait-là qu'il a de la part de son Seigneur. Après, il يقول له كذلك وهديناه النجدين وهديناه النجدين. ما معنى النجدين؟ النجدين هما يعني طريقين الخير والشر. هذا هو التفسير الصحيح ديالها. كاين تفسير اخر هديناه النجدين يعني التدين ديال الام ديالهم اللي كيخرج من بطن امه كيلقى يلهم ويتهدى لو بيبي يمشي مباشره يمشي يرضع من ثدي امه. هذا هو تفسير. وهديناه النجدين يعني طريق الخير والشر. قلنا ليه ها الخير فينا وها الشر فينا، ها الحق وها الباطل، الهدى من الضلال والرشد من الغي. فهذا المنن الجزيله وهذه النعم اللي اعطاك ربي اعطى الله تبارك وتعالى الانسان خاص تقتضي من العبد، تلزم على العبد انه اش يدير؟ انه يقوم بحقوق الله، يقوم الله اعطاك انعم عليك ما لا يحصى ولا يعد. اذا قم بالحق الله تبارك وتعالى عليك ويشكر الله على النعمه ديالو، وما يستعنش بهذه النعم هذه على معصيه الله. يستحي شويه، يستحي من الله تبارك وتعالى. اعطاك الله تبارك وتعالى وانت تستعمل ما اعطاك في معصيته وفي غضبه. ولكن الانسان لم يفعل ذلك. ان الانسان لا يطغى. Donc deux voies. هديناه النجدين, on lui a guidé les deux voies, c'est-à-dire la voie du bien et la voie du mal. On lui a montré la voie du bien et la voie du mal. À lui de choisir et de suivre la voie du bien, la voie de la guider. On lui a montré la voie du guider de l'égarement. Donc à lui de choisir la guider et de bien considérer ces bienfaits-là, et pour s'acquitter et accomplir les droits de son Seigneur sur lui. Et qu'il remercie, qu'il soit reconnaissant. C'est ça ce qui est attendu de lui, qu'il sera reconnaissant et qu'il ne prend pas, il ne s'appuie pas avec, ou bien il ne prend pas ses bienfaits pour désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Au contraire, il faut qu'il soit obéissant et reconnaissant. Mais malheureusement, les gens ils font pas ça. ثم نقف عند هذا الحد في فلاقتحم العقبة. يعني كان خصو يقتحم العقبة، فلاقتحم العقبة. هذا الإنسان هذا، والعقبة يعني يقتحمها ويعبرها. علاش؟ لأنها منبع لشهواته. Donc on va voir pourquoi il aurait dû cet être humain, au lieu d'être ingrat et arrogant, transgresser ou bien surmonter cette voie difficile, l'aqaba, cette voie difficile. Parce que cette voie difficile, c'est là où émanent ses désirs et ses plaisirs. لأنه منبع شهواته. Donc, on va voir, on va suivre, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, la semaine prochaine, qu'est-ce que ça veut dire ça, et pourquoi jusqu'à la fin de surat Al-Balad. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأسأل الله تعالى أن يجعل كلامنا ويقيننا على كلام الله وأن نعمل بما تعلمناه وبما تدبرناه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رب العالمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.